मो सहित आपण माने गीत संगीता पुस्तक 112 गीत को फिटेइबे। गीत संगीता पुस्तक 112 गीत समस्त आम फिटेइबा। गीत संगीता पुस्तक ओके माथ्यू पुस्तक पर अछि कि कु पुस्तक पर अछि आइबो केते भलो हमर जानि छंती प्रिय माने केते बढ़िया चर्च को जाइकिरा बाइबल रे केतना पुस्तक अछि बोल कहले कोई करू ना माने बाइबल रे केतना पुस्तक अछि 66 ओडिया रे 66 नाही इंग्लिश रे 66 अछि हमर चर्च सब जानि छंती से माने भयंकर एबे जदि हमर चर्च लोक कहबा सिफोनिय पुस्तक काढो बोल कहले चर्च किना काढबे काहे शिक्षित चर्च गोटे पिला को कुआ गला सिफोनिय पुस्तक सिफोनिय काढो बोला को से नूतन नियम खोदला 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 लास्ट को ठिया ही कहला मोर बाइबल रे नहीं है क्या बोले माने हमर बाइबल रे अछि सिरा खोजी पारले तो हेबो एटा केते बढ़िया हमर पुओ छियो माने बाइबल सहित भलो संपर्क जदि आज आमे बाइबल को टेकी टेकी आमे जाउछु एंती गोटे समय आइबो बाइबल हमको टेकी टेकी किना आमे बाइबल को ऊपर रखले बाइबल मध्य हमको ऊपर रखबो से बाइबल यही प्रकार गोटे पुस्तक भयंकर पुस्तक बाइबल परी पुस्तक किछि दुनिया नहीं बाइबल लिखवा 1600 वर्ष लागला केते वर्ष 1600 वर्ष केते जण लिखले 40 जण दुनिया रे जतकी जाक धर्मशास्त्र अछि जणे जणे लिखिछन मात्र बाइबल गोटे एंती पुस्तक 40 जण लिखले केतरा भाषा तीनटा भाषा केतरा महादेश तीनटा महादेश लिखले मात्र सब पुस्तक मिसला परे सब पुस्तकर मेसेज गोटे यीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर पुत्र से तुमको परित्राण दे परिबे हालेलुया एरा होची बाइबल रे यूनिटी जे कोनोसी स्थान रे मध्य जणे जणे सहित मिसी नांती मात्र जो लेखिचंती समस्तंकर लेखा गोटे काहे कि बाइबल रो प्रकृत लेखक पवित्र आत्मा अटंती से लिखिचंती बाइबल सहित आमर गोटे घनिष्ठ संपर्क रहिबार अछि ए वर्ष प्रत्येक युवा युवक डिसाइड करबे मो वर्ष रे थरे बाइबल पढ़ी किना सारे थरे वर्ष रे थरे बाइबल पूरा कंप्लीट कर दबार अछि और मुख रे जदि के बा हाथ मुड़ी देला बोले पुरातन नियम बाहरबार अछि डाहाना हाथ मुड़ी देले नूतन नियम बाहरबार अछि आ पार्टी रे अलगा किछि नथिबार अछि सेही प्रकार थिबार अछि गंडगोल लागले मते बाइबल भाषा काढी काढी किना हमें गंडगोल लागबार अछि सेमती गंडगोल आहुरी हम अलगा नाही आहुरी के जो अछंती गंडगोल लागले बोल कहले से ता कोथिबो तोर साड़ी रो कलर फेड ही जाओ गंडगोल देखो हां केमती भयंकर तोर गाड़ी रो चको पंचर ही जाओ तोर मुह रे व्रण हेउ बोल हिंदी हिंदी गंडगोल लागे भाषा नाही हम प्रभु को पाइला परे ए सब सिस्टम आ नाही सिर्फ हमें बाइबल हमरो पुस्तक अटे बाइबल परी पुस्तक नाही बाइबल आगरे सब पुस्तक फेल मारिछि भाबंतु पृथ्वीर भारतर प्रथम पुस्तक कोठी लेखा जाइतिला तालपत्र लेखा जाइतिला बाइबल प्रथमे कोठी लेखा जाइतिला पत्थर रे बोले बाइबल आगे पृथ्वीर सबसे पुराना पुस्तक बाइबल परे ही सब किछि आसीछि अन्य पुस्तक जुगुड़िक बाइबल रु कॉपी करते मात्र बाइबल ओरिजिनल पुस्तक परमेश्वर को मुखर निर्गत या पुस्तक मु गत सप्ताह रे आमान को यूथ मान को शिक्षा देला बेले बाइबल आमे काहे की पढिबा उचित से विषय में कहउतले आपण मान पाए समय अछि ता काढी कि ना आपण सुनि परिबे पढिबा पई सिबा गीत संगीता पुस्तक 112 गीत 112 गीत 6 पद पढिबा कारण से कदापि विचलित नहिबो कारण से माने के धार्मिक लोक के धार्मिक लोक कौन लिखा जाउची धार्मिक लोक विचलित हेबे नहीं बोल लिखा है कि कदापि माने केबे मिसा गोटे धार्मिक लोक केबे मिसा विचलित हेबे नहीं आमर जीवन रे रोग समस्या एते सब आसुथिबो सुस्थ हेउ नथिबो से बापड़ा 13 वर्ष केते वर्ष 13 वर्ष मुसीदा प्रमेला कहतली एंती लोक रोग थिबा लोक की विवाह लोल कहतली 13 वर्ष तांको मलकंठ शरीर कोन एटा हां पिस्तुला रोग हिची गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नाही एटा 13 वर्ष एटा की रोग एटा पूर्णा रोग
13 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି, ସୁସ୍ଥ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଉପାୟ କିଛି ଅଛି କି? କିଏ ଆସି କହିବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? କୋଉଠି ନାଇଁ, ଆରି ଗୋଟେ ବାଟ କହିବେ। ହଁ, କୋଉଠି ସେଟା? ହଁ, ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ବେଲେ ଆମେ ଥର ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ସୁସ୍ଥ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯୀଶୁ ଏକା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବିଚଳିତ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବି କହିଲେ, ଧାର୍ମିକ କଦାପି, ଏଇଟା ଧାର୍ମିକର ଗୁଣ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ହିତୋପଦେଶ 28 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କେହି ନ ଘୋଡାଇଲେ ଦୁଷ୍ଟ ପଳାଏ। କେହି ନ ଗୋଡେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପଳାଏ। କେବେ କିଏ ଆମ୍ ଚୋରିଛ କି? ଆମେ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଚୋରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆମ୍ବ ଚୋରେଇକିନା ଆସୁଥିବୁ, ସିଆଡେ ଗାଡି ଭୁରୁ ବୋଲେ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ଗାଡି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଚୋର ଲୋକକୁ ସବୁ ଯାକ ପୋଲିସ ପରିବା ଦୁଷିବେ ସେମାନେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ କେହି ନ ଗୋଡେଇଲେ ମିଶା କୋଉଠି ଖୁଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଧାଇଁକି ଆସି ପଳେଇ ଯିବ। ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ କେହି ନ ଗୋଡେଇଲେ ହେ ପଳେ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। କୁକୁର ପରିକି। ଧାର୍ମିକ ମାନେ କାର ପରି ସାହସିକ? ସିଂହ ପରି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ କାହାକୁ ଡରବ କୁହନ୍ତୁ? ଡରବ କାହାକୁ? ନାଇଁ। ସିଂହ ଠାରୁ ହାତୀ ବଡ ନା ସାନ? ହାତୀ ସିଂହକୁ ଡରବ କି ସିଂହ ହାତୀକୁ ଡରବ? ଏମିତି କରି ହାତୀକୁ ଦେଖିଲେ ହାତୀ କଣ ହେବ? ଡରିଯିବ ସେ। ହାତୀ ଏତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ପରି କଲିଜା ନାହିଁ। ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କାର ପରି ସାହସକ? ସିଂହ ପରି। ସିଂହ ଯାଇକିନା ଯୋଉଠି ମନେ ଥିବ ଯାଇକିନା ଠିଆ ହେଇକିନା କହିବାକୁ, ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ, ମୁଇଁ ସିଂହ, ତୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି ବୋଲି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ କି? ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଦେ ସବୁ ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଯିବେ। ସିଂହ ସେମିତି, ଆମେ ସେମିତି। ହାତୀ ମଧ୍ୟ, ହାତୀ ପରି ରୋଗ, ହାତୀ ପରି ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଡର ବସେ। କାହିଁକି? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ଆମକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କି ପ୍ରକାର? ସେମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେଥର ପଢିଲେ ଉଠିବ? ଧାର୍ମିକ ବେଶୀ ପଢବେ କି ପାପୀ ମାନେ ବେଶୀ ପଢବେ? ପାପୀ ମାନେ ବେଶୀ ପଢବେ ନାହିଁ। ପାପୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଅଦରଲେ ଉଠି नहीं पारेगा। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପଢୁଥିବେ ଉଠୁଥିବେ, ପଢୁଥିବେ ଉଠୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସାହସିକ ଏମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇଜି ମୁନୁଷ ମସ୍ତ କି ହୁଡା ହୁଡି ହେଇଗଲୁ ଘରେ। ତାହା ପଛେ ରବିବାର ଆଇଲା ବେଲେ ସାଥୀ ଯିବା ଚାଲ ଗୋ। ହଁ, ବୁଝ, ମନ ଭିତରେ ଡିସାଇଡ ହଉଥିବ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତ୍ର ରବିବାର ହେଲେ ଏ ବାପଡା ମଧ୍ୟ ଗାଡି ପେଁ ପେଁ ହର୍ନ ମାରିଲେ ସେ ବାପଡି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଆସି ବସି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସି ଏଠି ହେଲା, ଆଜି ଠାରୁ ଆଉ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସି ପ୍ରଭୁ କା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଙ୍ଗା ଚଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଘରେ ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବାଟା ବନ୍ଦ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢବ କି ପଢବ ନାହିଁ? ପଢବ। ପଢିଲା ପରେ ଛକିନା ଉଠିବ। କେମିତି ଉଠିବ? ଛକିନା ଉଠିବ। ସେ ଉଠିକିନା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କରବ, ସବୁ କରବ। ଏଇନା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡରୁଆଟା ନାହିଁ, ସେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଜଣା। ହଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଯୁଦ୍ଧ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡକାଗଲା। ସୈନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରସୁଣକୁ କାଖରେ ଚାକିକିନା ରହିଗଲେ। ରସୁଣକୁ କାଖରେ ଚାକିଲେ କଣ ହେବ? ଜ୍ୱର ହେବ। ଡରିଗଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ।
ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହସିକ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଅଛି, ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ଯୋଉ ଓଡିଶାର କୋଉଠି ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା କଟକରେ, ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ସେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଧାଇଁ ଆସିକିନା ସେ ଜଣେଙ୍କର 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ରହିଲା ବେଳେ ଏ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧବା ଲୋକ ପାହାଡ ଉପରେ ଯାଇ ଅଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବାବୁ ତୋର ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ସବୁ ଥିଲା, ତୁ କାହିଁକି ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛୁ? ସେ କିସ୍ ବୋଲୁଛି, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଞ୍ଚର ପଇସାରେ ତିଆରି କରିଛି, ଭୁଷୁଲି ଯିବ ବୋଲି ମତେ ଜଣା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପଟା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପାହାଡ ଉପରେ ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାହସିକ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଂହ ପରି ସାହସିକ, ତାର ସାହସ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସାହସ, ତା ସାହସ ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି, ଏମିତି ସାହସ। ଏମାନଙ୍କ ସାହସ ଏତେ କୋଉଠୁ ରହିଲା ଭାବନ୍ତୁ। ରାଜା ନବକୁନିଶ୍ଚରକୁ ଯାଇକିନା କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆମେ ତୁମ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏତେ ସାହସ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପଢେଇ ନାହିଁ ସେ ପଦଟା, ଗୀତ ସଂଗୀତ 112 ଗୀତକୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ନହିବ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ସେ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣ 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 ତାହାର ଶୁଣ ଚିତ୍ତ ଶୁଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଏକା ଥାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଭଡା ଆଣିଛ ମତେ? ନାଇଁ ତ ଭଡା ଆଣି ଆଜି ବାଜେ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ବୋଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଜାଅ ହେଲା। କଣ ଲେଖାଗଲା? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖାଗଲା, ସେ ମାନେ କିଏ? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି, କୁସମ୍ବାଦ ମାନେ କି ସମ୍ବାଦ? କୁସମ୍ବାଦ, ହଁ, ଖରାପ ସମ୍ବାଦ, ଖରାପ ଖବର। ଖରାପ ଖବର କହିଦେବ କେତେ ଖରାପ ଖବର ନା ଜାଣିଛ? ମତେ କରି ଦେଖ ନାଇଁ କୁହ। ଦେଖିଲେ କି କୁସମ୍ବାଦ ଖରାପ ଖବର ମାନେ କଣ? ଦିନେ ଆମର ମ୍ୟାଡମ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଜୟନଗରମ ଯାଇଥିଲି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାକୁ ମୁହଁ ଟିକେ ସାଇଡ, ପାଟିଟା ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତତେ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଥିବୁ ବୋଲି କହୁଛି ସେ। ବୁଝନ୍ତୁ ଏଟା କି ସମ୍ବାଦ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ବାଦ ସହିତ ହାତ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏଟା କି ସମ୍ବାଦ? ଏଇଟା ମୁଇଁ କୋଉଠି ଅଛି? ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅଛି। ୟାଡେ ଖବର ଆସିଲା, କଣ କରବାର ଥିଲା? ଛାଡି ଦେଇକିନା ମୁଇଁ ଆକା ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ଧାଇ ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏଟା ଯାକ କୁସମ୍ବାଦ। ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଇଥିବୁ, ମତେ କଣ ହେଇଛି? ମଳକଣ୍ଠ ହେଇଛି। ବଲଲା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରୁ କି କଣ୍ଠ ବାହାରବ? ପିସ୍ତୁଲା ବାହାରି ପଡବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ଗାଡି ବାହାର କର ବେ, ଗଦବଦି ପଳା ହେବା କଥା। ଏଇଟା କୁସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ। ଧାର୍ମିକର ଜୀବନରେ କୁସମ୍ବାଦ ଆଇବ କି ଆଇବ ନାହିଁ? ଏତେ କୁସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ଗୁଡିକ ଆସିବ। ସେ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଭୀତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାବରେ ଅନେକ କାମ ଆମେ ନେଇଯାଇଥିବୁ, ଏ କାମ ନେଇଯିବା, ସେ କାମ ନେଇଯିବା, ତା ପଛେ ସକାଳ 9:45 ଫୋନ ଆଇବ, ଗୁରୁ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି ଏ କାମକୁ। ମୁଣ୍ଡର ବାଲ ଚୁଟିର ବାଲ ଝିକି ହେଲା ପରି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆମେ କାମ ନେଇଯାଇଥିବୁ, ସେମାନେ ଆସି କାମ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ନ ଆସି ପାରିଲେ, ଏଟା କି ଖବର? ଏଟା ଖରାପ ଖବର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଖରାପ ଖବର ଆଇବ କି ନାଇଁ? ଆଇବ। ତୁମର ପିଲା ଗାଡି ଧରି ଯାଇଥିଲା, କୋଉଠି ଅଦେଇକିନା ତାର ହାତ ଗୋଟେ କେମ୍ପା ହେଇଯାଇଛି। କି ଖବର ଏଟା?
हाँ तेतली से चढ़ीकिना बुद्धिकिना पड़गला बोलला एमती बढ़िया संवाद मैंने आम पाखे अच्छा कुसंवाद शुणिकिना अन्य माने छानिया हो भावतु जिते बेले मोदी सरकार कहले जे आज ठारू 500,000 टका नोट बंद आमको किसी फरक पड़ला कि के जन पट मरी गले हार्ट अटैक हो गला सेमती आमे किसी नहीं आराम से आमे अच्छु कि आम 500 तो नहीं 1000 दूर आम 100 टका नोट बनाया अन्य सब जाक कोटी पैसा मैंने लुचाई रखी थे से पैसा चलबो रे बोलिकिना से माने चिटपाटा गले से हाँ बुझंतु कोरोना आइला कोरोना को किए डरले दुनिया लोग डरले आमे बिल्कुल डरिनु कि मांडिया पेज अच्छी आम पाखे आमको कोरोना समय रे आमे बेसी मोटा केबे हेलु कोरोना टाइम रे तो हाँ आम सुभाष भाई एबे ही ना दियो एबे नहीं एबे बढ़िया दुष्ट आगे आसला कि दुष्टिले एबे बहुत बढ़िया कथा विवाह हवा टाइम पळाए पिला भल दुष्टे से माने नहीं धार्मिक व्यक्ति कुसंवाद शुणी कौन हेब नहीं भीत हेब नहीं डॉक्टर पाक को जाइतिबे तो पेटे ट्यूमर अच्छी भल खबर नहीं सेटा ट्यूमर थिले मध्ये कौन है आम पाखे जीवा राफा मध्ये अछंती सुस्थकारी मध्ये अछंती रोग अच्छी समस्या अच्छी अभाव अच्छी थिबो धार्मिक व्यक्तिर जीवन रे ए प्रकार खबर गुड़िक आसब भावतु से संवाद शुणिकिना अन्य लोक छानिया हो आमे छानिया आमे हो पारबु नहीं आमे कहीं आमर परमेश्वर आमर सहित अच्छा आमर उद्धार करवा लोक आम सहित अच्छा देखु आईबों जीवन रे भल खबर आई लगी प्रथमे की खबर आसुची तुम सब धन संपत्ति गोटे दिन रे सबु गला भावतु केतेटा तांकर गध थिले लेखा ये पढ़वा मु आपण मान पढ़िकिना सुनेबा पई चाहे आईब पुस्तक 1 अध्याय पढ़ंतु उस देश रे आईब नामक एक व्यक्ति थिले आउ सही मनुष्य स्थित और सरल और परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी थिला एंती लेखा आई उस देश रे आईब नामक एक व्यक्ति थिला सेही मनुष्य मधुआ चोर फटकार डाकू एंती लेखा आईथिले कोठी तांता ए कोन लेखा जाई से मनुष्य सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी भल लोक कि खराब लोक ए खराब लोक को आकारी किए शैतान आकारी नहीं कि भयंकर कथार अच्छी विभिन्न कथा कहबार ना कौन शुणु से व्यक्ति एते भल व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति प्रभु को पछरे चलुवा व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति से व्यक्ति को देखंतु धन संपत्ति कौन लेखा जाउची 2 पदरे पुणे ताहार 7 पुत्र और 3 कन्या जन्मी थिले केते केते 7 पुत्र 3 कन्या 10 टा पुओ झियो तांकर अछंती और केमती मध्य ताहार संपत्ति 7,000 मेष 7,000 मेष एटी एरिया रे कार अछि 7,000 टा कार नहीं 7,000 7,000 मेष 7,000 कुकुड़ा आगा नथिबे मेंढा तो छाड़ी दियन केड़े बड़ माजन टी भाभी देखो भलो जीवन अछि यार धन संपत्ति मध्य गदा 7,000 मेष और 3,000 उष्ट्र माने ऑटो 3,000 टा ट्रक बोलबाटा एटा ऑटो माने कोन ट्रक ता पछे 500 हल बलद बोल कहले भाव दो ट्रैक्टर बोलबाटा एटा ता पछे 500 गर्थबी हां एटा ऑटो बोल देबे यार किछ बोलो हां ता पछे अति बड़ परिवार थिला तेणु से पूर्व देशीय समस्त लोकों को अपेक्षा महान होइथिला के धनी ना गरीब लोक धनी भयंकर विराट धनी घर विषय लेखा जाऊ नहीं भावतु जड़े लोक ये जो 7,000 मेढा जदि रखुची केड़े बड़ मेढा फार्म दरकार ताको केते एकरा जमी थिबो से केते धनी व्यक्ति से कार केबे किछि क्षति कर नहीं भलो जीवन यापन कला बेले एठी तार जीवन रे दुख गोटे परे गोटे खराब खबर आसुची कौन खबर आसला
14 ପଦରେ ପଢିବେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆଇବ ନିକଟକୁ ଏକ ଦୂତ ଆସି କହିଲା, ଦେଖ ଦୂତ ଜଣେ ଆସିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ବଳଦ ମାନେ ହଳ ବୁଲାଉଥିଲେ ହଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ମାନେ ଚରୁଥିଲେ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ସିବାଇ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। କି ଖବର ଏଟା? କୁସମ୍ବାଦ, ଖୁସିର ଖବର କି ଏଟା? ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଉଛି, ସବୁ ଅଟୋ ଯାଉଛି, ହଳ ଯାଉଛି, ମେଣ୍ଢା ଯାଉଛି, ଗଧ ଯାଉଛି, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଳେଇଲା। କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା? ତା ପଛେ ଲେଖା ଯାଉଛି 16 ପଦରେ, ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆକାଶରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ମେଷପଲ ଓ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରି ହ୍ରାସ କରିଅଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି! 17 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଆସି କହୁଛି, ଏଠି ଜଣେ ଆସି କହିଲା 14-15 ପଦରେ, 16 ପଦରେ ଜଣେ ଆସି କହୁଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ଆସୁଛି, କୁସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି। 17 ପଦରେ ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, କଲଦୀୟ ମାନେ 3 ଦଳ ହୋଇ ଉଷ୍ଟ୍ରପଲ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆହୁରି ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। କେତେଟା ଖବର ଆସିଲା? 3ଟା ଖବର। 3ଟା ଯାକ ଖବର କଣ? ଖରାପ ଖବର, ଦୁଃଖର ଖବର, ଅସୁବିଧାର ଖବର, ଅଭାବର ଖବର। ସବୁଆଡେ ଶୈତାନ ପ୍ରଥମେ କୋଉଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି? ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ବିଜନେସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆମର ଚାକିରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆମର ଚାଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେ ଜାଣିଛି ଆଗୁ ଟଙ୍କାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବିଜନେସ ଟା ଠପି ଯାଇଥିବ, ଭଡା ମିଳୁନଥିବ, କାମ ଆସୁନଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଟା ସେମିତି ଘଟୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ନା ଭଡା ନା ବିଜନେସ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁଚାଏ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇକି ସପ୍ତାହ ସାରା ପଳେଇ ଯିବ। ତାହା ପଛେ ରବିବାର ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ବସିବାର କି? ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। କୁସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁସମ୍ବାଦକୁ, ଏ 3ଟା କୁସମ୍ବାଦ ଆଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର 4 କୋଣରେ ଲାଗନ୍ତେ ତାହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। କେମିତି ଖବର? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲେ ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୁଅ ଝିଅ। କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ? ଗୋଟେ ଦିନରେ। କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କି? ପବନ ବାଜିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପବନ ବାଜିଲା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଗଲା, ଆହୁରି 10 ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ। କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଇବ କି ବ୍ୟକ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶୈତାନ ସିଆଡେ ତାର କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଣିଛି, 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇଛି, ଆହୁରି ଏଟା ଖାଲି କହୁଛି, ଲଗେଇନି ହେଲା, ସେ ଲଗେଇକିନା ପୁରା ମାଇକ ଧରିକି ଜଗିଛି। ଏବେ ଏମିତି ଖବର ଆଇଲା ପରେ ଆଇବ ଏବେ କଣ କରିବ? ବାଇବଲକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛି ଏବେ ଆଇବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବ। ରେ ଦଗା ଦିଆ ବୋଲା ପରେ ନାଇଁ କି, ଏବେ ଗାଳି କରିବାଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ବୋଲା ବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗିଛି, ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିଦେଇକିନା ସେ ଜଗିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଇବଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ସବୁ କ୍ୟାମେରା ତାର ଆଡେ ଫୋକସ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆଇବଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ନିହାତି ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି 20 ପଦରେ? ସେତେବେଳେ ଆଇବ ଉଠି ଭାବନ୍ତୁ କଣ କଲା ଆଇବ?
बसला ना उठला एमती खबर शुणिले लोक उठबे कि बसबे बसवा लोक बोले बसी छक किना उठीगला छिड़ा ही जाउछि खबर शुणिकिना भल खबर ना खराब खबर आपण को जीवन में मध्य खराब खबर आसबो निहाती आसबो खराब खबर से खबर को सुनला पर आपण को रिएक्शन केमती टिके दूर को जाउछंती गला बेले इजराइल लोक मान को पीवा पाई पानी नहीं कौन कहले भावंतु समस्ते बचसा करबा स्टार्ट कले ए मशा एठी की पे आनिछो एठी मरबा पे आनिछो पानी मध्य नहीं पीवा पाई मशा बचसा कले ना इजराइल लोक मान बचसा कले पानी नथिबारु की प्रकार बचसा एबे जदि आमे लक्षे टका दी बोर गोटे खोलबु पानी न बाहरले हाँ एमती भी हेबो के जन खोली भितर गलिया पानी बाहरी के जन खोलले 2 दिन पानी बाहरला 3 दिन ठप आउ जने तो मस्त की खोली पानी गद गद बाहरुची से खोली किना कि दिन गला परे आउ जने लोक साइड रे बोर मार देला एठरो पानी सब से झिकी नहीं गला से 2 जन मुंडू काटुकी देख तुमे काई खोललो हमर जगह रे आमे खोललो तुमने की असुविधा हैला सेंती थिबो मात्र एठी देखंतु स्टोरी आइबो सेते बेले आइबो उठिला आपण वस्त्र चिरिला कौन कला आजी की पे चिरुनु कॉस्टली टा एटा दामी काटा एटा आमे लोकटा सिना चिरि देबो आमे बले तार दुख भयंकर दुख ता जीवन रे से उठी दउची और निजर वस्त्र को चिरुची किछि कहू नहीं एइटा शैतान भला भाबरे देखुची एक खबर सुनला पर रिएक्शन केमती आरो को प्रकार प्रतिक्रिया से देखेबो ता पछे ओ आपण मस्तक मुंडन कला कौन कर देला लंडा मुंडा हे गला पूरा पूरा बोले एटा होची दुख प्रकाश करिवार गोटे कार्य हमर गां रे केंदी दुख प्रकाश करबे छुटुम गंती म देखिछि कि भयंकर एंती माने आजिकाली एते नहीं आगरे तो एंती कर खंडे छिंडे देबे एठी बोले मुई केते ताको प्रेम करूथि आजिरो लोक माने फूलमाଳ धरी मला लोक पाखु जिबे मरी गला परे से आडे छुटी काटी किना मिसबा को आइबे मरी गला परे एटा खा बोली कहबे बंचला बेले पचारबे अरे बंचला बेले समय बाहर कर टिके आसन मिसो बंचला बेले फूल टिके आनिया दियो बंचला बेले ड्रेस आनिया टिके दियो नहीं मरी गला दादी मरी गला बोली के ना दबड़ी के ना आसी उठ दादी लात मारता दसे उठ दादी कुआड़े जाइथिलो तुई मोला बेले आज उठ दादी एते मिला लोक अछन एति पई मरबा जाए अपेक्षा करंतु नहीं जने व्यक्ति को देह खराब सेते बेले सांगे सांगे जानतु टिके मिसंतु किछि गोटे दियंतु आसंतु सेटा हला गोटे कथा आउ मरी गला परे जेते बड़ भड़ा करिकिना आसले किछि लाभ नाही सेटा सेते बेले आइबो उठिला अपना वस्त्र छिरिला ओ अपना मस्तक मुंडन कला भूमि रे पड़ी प्रणाम कला एडा सब देखुछि से एबे कोन कहिबो एबे देखंतु कु संवाद सुनी कि ना ए व्यक्ति कोन करूछि आउ से माने आइबो कहिला मु मातार गर्भर उलंग आसी अछि ओके एडा देखंतु बोले से सब तार धन संपत्ति थिला को धन संपत्ति रे तार आशा नथिला शैतान कोन भाबुथिला आर आशा धन संपत्ति रे के जनकर गाड़ी रे गार होई गेल म छाती रे गार होई गेला बोला हां ठीक गाड़ी हो सेटा गाड़ी तो अच्छी गार हेबा पय अछि जेते तुम जत्न कर रखले गारेबाटा गारेबे से आमको ए जो धन संपत्ति रे एते निजको आसक्त रखबार नै आइबो एठी से कहउचंती बोले एमाने कोटिपति लोक ताकर स्टेटमेंट देखंतु से कहिले मु कोन कहूची से मातांकर गर्भरू उलंग आसीछि मु उलंग होई सेठाको फेरी जीवी सदाप्रभु देले ओ सदाप्रभु नहीं अछंती सदाप्रभु को नाम धन्य हो
କାନ୍ଦି 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 ଆନ ନା ଦୁଃଖ ମନ ଟିକେ ଆନ ଦୁଃଖ ମନ ମାରବା ବୋଲିକିନା ନାହିଁ। ହଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖ ମନ ଏନୁ ନିବିହାରୀ ପାନି ବୋଲଲା ପରେ ସେ ସମାନ ସବୁ ଚଲେଇଥିବେ। ଆରେ କଣ ଜୀବନ ଏଟା? ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଇଲେ ମଦ ଖୋଜି ବୁଲୁଛ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛ, ଇଆଡେ ବୁଲୁଛ ସିଆଡେ ବୁଲୁଛ, କୁଆଡେ ବୁଲୁଛ? ଏଟା ଆଇବଙ୍କୁ ଦେଖ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ। ଏମିତି ଦୁଃଖ ଏଠି କାହାକୁ ଆସିଛି କି? ତାକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇବୁ ଆମେ? ଏମିତି ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଆସିନାହିଁ ଏଠି। ମାତ୍ର ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାଟା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଛାନିଆ ହେଇକିନା ଘରେ ଏମିତି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିକିନା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଏ ପଦ ଟିକେ ପଢିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି। ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ତ କହିଲି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 12:5 ଆଇବ 12:5 ପଢିବା। ଆଇବ 12:5। ସୁଖରେ ଥିବା ଲୋକର ବୋଧରେ ବିପଦ ତୁଚ୍ଛନୀୟ। ଯିଏ ସୁଖରେ ଥିବ କଣ ପାଇଁ ଦସ୍ତ ଲାଗେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛ, ଆନା ଆନା ହେଉଛ, ଏମିତି ହେଉଛ, ସେ କହିବ। ସେ କଥା କଣ ତାକୁ ଜଣା କି? କଷ୍ଟ କଣ ତାକୁ ଜଣା କି? ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ସୁଖରେ ଅଛି, ଖାଉଛି ପିଉଛି, ମତେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଆକା ଜ୍ୱର, ତମକୁ ଆକା ରୋଗ, ତମକୁ ଆକା କଷ୍ଟ, ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ। ବିପଦ ତୁଚ୍ଛନୀୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଦ ଖସିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ପଛେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ନିରାପଦ ହୁଏ। କାର ତମ୍ବୁ? ବୋଲେ ଡକାୟତ, ଚୋର, ଫଟକାର, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ନିରାପଦରେ ଥିବ। ସେଟା ଦେଖି ଆମେ ଛାନିଆ। ସେ କହୁଥିବ, ହେଲୋ ରୁକ୍ମଣୀ, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ସେ ବୋଲ ଆମର ଘରେ ତ ଦୁଃଖ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ହଇ ମ ସେମିତି ଆକା ବୋଲୁଥିବ କି? এইটা আমি জানবার। আমি বেড়ে বেড়ে নাই কি ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଗାଡି କିଣିଦେବେ, ଅମୁକ କରିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଛାନିଆ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ আর কি লাভ? এই ঘর কিଣିବା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଛ? ଗାଡି କିଣିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଛ? ହଁ, କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆସିଛୁ? ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର। ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ଛଡା କିଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ଥାଉ, କଣ ଅସୁବିଧା? ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଘର ଆମକୁ ଦରକାର, ମିଳିବ ଘର। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖିକି ନା ଲାଲ ପି ଆମେ କେବେ ବାନ୍ଧବୁ? ମୁଇଁ ତ ଏସିଡ ଘରେ ଏକା ମୋର ବି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଥିବ ନାଇଁ। ଛାତ ଘର ମିଶା ମୋର, ମାତ୍ର ଟିନ ଘରେ ମୋର କି ଛାତ ଘରେ ମୋର କି ଛାନି ଘରେ ମୋର, ମରଲେ କୋଉଠି ଯିବ ସେଟା ଜାଣିକିନା ମୋର। ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ମୁଇଁ ଛାତ ଘରେ ମଲି ସ୍ୱର୍ଗେ ଯିବି ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏକା ହେବ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ତମ୍ବୁ କଣ ହଉଛି? ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମାଜନ କିଏ ଗାଁରେ? ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମାଜନ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ମାଜନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ବାଡି ବେଶୀ ଅଛି। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହେବ କି ତାଙ୍କୁ ଅଛି ସେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି? ନାଇଁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ତୁମର ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ଗାଡିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମେ କଣ ଦୁର୍ଭାଗା? ଆମେ ଆମିଲ ଝୋଳ, ସେମାନେ ବିରିୟାନୀ ବୋଲା ପରେ ନେଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଥର ନେଇ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ନେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଥରରେ ମାମୁଁ ଘରେ କାନ୍ଦବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବ। ତାହା ହଉଛି ମାଇଜି କଣ କରବ? ଏଠଟା ସେଠିଟା ସବୁ ବାନ୍ଧା କରି ତା ପଛେ ମୁକଲାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଯାହା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଏ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଲୋକେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହନ୍ତି। ବୋଲେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶା ବିରକ୍ତ କରୁଥିବେ।
जोटा कर नहीं बोले से करुथिबे जोटा खा नहीं बोले खाउथिबे जासना मिस ना बोले मिसुथिबे सेमाने निर्विघ्न सेमाने शहीद लखन नायक केबे जिबे नहीं सेमाने विकास केबे जिबे नहीं उषा उषा नहीं कि बसा नहीं कोठी नहीं बेले बेले रायपुर टिके जिबे बोला बुझंतु सेमाने निर्विघ्न रे अछंती कुआडे जाउछ भौणी बोले मेडिकल जाउछु बोला आमे केबे जीवु नहीं बोलुथिले आमु केमती लागुथिबो मर्ची लगा भैया कहना हाँ कोथि लगा ना कहबे डकायत मान को तंबू तो सेंती कहबो हाँ प्रिय मान सेटा आमे भल भाव जानबार अछि एकानी धार्मिक लोकଙ୍କର विपद अनेक मात्र याडे देखला बेले दुष्ट लोक डकायत लोक मानकर तंबू भाग्यवान होउछि भाग्यवान माने कोन घर उपरे घर मेड उपरे मेड कार उपरे कार नेकी नानू उपरे नानू पाठाड़ी उपरे पाठाड़ी पिंतिबे सेमान पाठ पढ़ी नथे मात्र पाठ साड़ी पिंधुते परिस्थिति हाँ ता पछे परमेश्वर को विरक्त करिबा लोक निर्विघ्न रुहନ୍ତି तळ लाइन पड़ला भयंकर थिबो परमेश्वर सेमानक हस्तरे बहुत दियंती ओहो हमर हस्तरे किछि नै तांगर हस्तरे कोनटा बहुत दियंती भाबंतु एइटा एते सब हला परे से कोन कहउछन सात पदरे मात्र एबे पशु मानको पचार मनुष्य को पचार नहीं ए सबु जाक देउछंती जे पशु मान को टिके पचार ए जो पशु मान को पचारले से माने तुमको कहिबे से माने जहा पाइछंती से केमतीटा पाइछंती तो से आमे पढिबा आमे से आइबो 20 अध्याय रो 4 पद रे पढिबा तुम्हे कोन एहा जानो नाही कि पुरातन कालरू पृथ्वी रे मनुष्यर स्थापन ठारू दुष्टर जयध्वनि अल्प काल केंती केंती दुष्टर जयध्वनि हाँ अल्प काल अल्प समय पाई दुष्टर जयध्वनि पिला थिला बेले आमे कुआडे टिके काम करिकिना पैसा आनी देकिना मस्त खिया पिया करी हमर माँ को देखे देखो पैसा अछि बोले और माँ कौन बोलबा जानछन तो तोर बरखला पानी रे बोलबारो आमर की पानी पाजरा पानी तू ये एबे टिके आनीचु आर खाई दउ आर टी समय नथिबो आमर कोन पाजरा पानी बोल कहे ए बरखला पानी मान थिबे टिके वर्षा आले फुर किना आइबे बेंगो पर कक कक खाबे पळाइबे से माने तेदि भाई आमे ए जो दुष्ट मानकर जय ध्वनि हला बुझंतु और दुष्ट गाड़ी किनला ओ खुशी आम स्टाटस फाटस सब मारला बेसी नहीं गो सप्ताह पर से गाड़ी बांधा कर पड़ो ताहा बचे 11 नंबर गाड़ी रे से जाउतिबो तो देखबो सेटा दुष्ट मानक परिस्थिति सेमती से मानकर आनंद अल्प काल पाई एटा पूरा काल रे घटी आसुची एटा नुआ कथा नहीं पृथ्वी रो आरंभ रु आमे जानिचु एटा जो माने भूल बाटरे अछंती ठीक बाटरे नायंती से माने आनंद अल्प समय देखो से माने मिसा आज आम घरे मटन बिरियानी रांधबू खाइबू बोली कि ना रांधबे खाई पारबे नहीं माई जी मनुष गंड गल है से सेठी एटी बासी बासना सुंगुथिबे ना खाई पारबे सेमती परिस्थिति एटा दुष्ट मानकर जयध्वनि अल्प काल ओ अधार्मिकर आनंद क्षण मात्र स्थायी एटा हम जानिछु आमे दाबछे यद्यपि ताहार महत्व आकाश पर्यंत उठे और ताहार मस्तक मेघ स्पर्श करे तथापि से आपण मल तुल्य अनंत काल नष्ट हेबो मल बोले आमे जो लेट्रिन छाडुचु से लेट्रिन परि से नष्ट हे जिवो जो माने ताहाको देखिथिले से माने कहिबे से कहि देखो केमिति परिस्थिति सेति पई धार्मिक मानकर विषय रे आ पढिबा 37 आसंतु 37 गीत को आसीबे 35 पद गीत संहिता 37 वर्ष 35 37 रो 35 मु दुष्ट को महाक्षमतापन्न बोले दुष्ट को महाक्षमतापन्न ओ स्वभूमि रे सतेज वृक्ष तुल्य आपण को प्रसारिबार देखि अछि आपण मान देखिचंती कि नै हम जानि नै आमे देखिचु आमे दुष्ट माने सांगे सांगे बड़ लोक हो जिबे स्वभूमि रे भयंकर भाव वृक्ष तुल्य प्रसारित हो जिबे मात्र जणे निकट देई गला आ देखो से नथिला
ଆହୁରି ମୁଁ ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି ମାତ୍ର ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟତାର ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କୁସମ୍ବାଦ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଥିବାର ଅଛି। ଆୟୁବ ସେ ଏତେ ସବୁ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣିକିନା ବିଚଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଡରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଡରୁନାହାନ୍ତି? ଆୟୁବ ଏଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସେଇ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବା 19 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆୟୁବ ଏତେ ସାହସୀ করে କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଡେରିଂରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? 19:25 ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ହରେଇଛି, ମୋର ଯାହା ଯାହା ଲସ୍ ହେଇଛି, ମୋର ଯାହା ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମତେ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁବ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଠିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ହରେଇଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଆମର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିଚଳିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକର ଜୀବନରେ କୁସମ୍ବାଦ ଆସିବ, ଖରାପ ଖବର ଆସିବ, ଭଲ ଖବର ବି ଆସିବ, ଖରାପ ଖବର ବି ଆସିବ। ଖରାପ ଖବର ଶୁଣି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମରିଯିବ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବି, ମଦ ବାଟିକୁ ପଳେଇ ଯିବ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବି, ତା ପଛେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ କହିବେ କଣ ନା ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, କଣ କହିବାର ଟେନସନରେ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଛି। ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଳେଇ ଆସିଲା, ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ପୁନର୍ବାର ପିଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମର ଜଣେ ସେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପିଇବେ। ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଗଲା, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆସିକିନା ଘରେ 15 ଦିନ ରହିଥିଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉ ଆଉ ଥରେ ପକେଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଯୋଉଟା ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଖବର କଣ ଖରାପ ପଳା ହେଲେ ହାତ କାଟି ହେଇଯିବେ, ବିଷ ଟିକେ ପିଇଦେବେ, କୋଉଠି ଯାଇକିନା ଡେଇଁ ଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଡରୁବା ନାହିଁ। ସେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ, ଅଭାବ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଜାଣିଛି, ହାରେ ନାହିଁ ସେ। ଆମେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ। ଅନନ୍ତର ମୋଆବ ସନ୍ତାନଗଣ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅମନୀୟ କେତେକ ଲୋକ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କେତେଟା ଦେଶର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି? ଲେଖାଗଲା ମୋଆବ ସନ୍ତାନଗଣ ଜଣେ, ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ଜଣେ, ଏହାପରେ ଅମନୀୟ କେତେ ଲୋକ। କେତେଟା ଦଳ, କେତେଟା ଦେଶ? 3ଟା ଦେଶ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କେତେ ଆଡୁ ବିପଦ ଆସୁଛି? ବିପଦ ଚାରିଆଡୁ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡୁ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ। ଭାବନ୍ତୁ, ଘରେ ଥିଲେ ଯୋସେଫ, ଘରର ଭାଇ ମାନେ କଣ କଲେ? ବିକିଦେଲେ। ଲୋକର ଘରେ ଯାଇକିନା ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି କଲା, ତୋ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଜେଲରେ ପଠେଇଦେଲା। ଜେଲରେ ଯାଇ ଭଲ ପିଲା ଥାଇକିନା ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ସତ କଥା କହିଦେଲା, ସେ ଯାଇକିନା ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏମିତି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ବିଚଳିତ ହେଇନା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଚାରିଆଡେ ଆଇବ। ଏଠି ଜିହୋଶାଫାଟକୁ ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଘେରିକିନା ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫାଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କେତେକ ଲୋକ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିସ୍ଥ ଅରାମ ଦେଶରୁ ଏକ ମହାଜନତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହସନ୍ ତାମରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଐନଗଦି କହନ୍ତି। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ
सब मिशिछंती सेतेबेले जिहोशाफाट कौन करूछंती संवाद शुणी तहिरे जिहोशाफाट भीत होई सदाप्रभुଙ୍କର अन्वेषण କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ତା ପଛେ ପୁଣି ଜିହୁଦାର ସର୍ବତ୍ର ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରାଇଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ असुविधा अभाव कष्ट पळे आसु आसु से धाईकिना पळे जीव नहीं से कौन करुछि उपवास करुछि आस समस्या आस परिवार लोक समस्या आस आम घर जो समस्या आसी आमे प्रभु को खोजिबा प्रभु को ठारे प्रार्थना करिबा प्रभु को ठारे उपवास करिबा आज मु आपण मान कहिबा पई चाहे आम जीवन रे मध्य एमती परिस्थिति आसीबो आमे केबे आमे न कहिबा मु एते प्रार्थना बाट एते बाइबल पढुची एते दान दशमान सम दउची हेले मध्य मोर जीवन रे काहे की प्रिय माने धार्मिक को ए पद टिके पढले कि यदि हम पढ़िबा गीत संहिता 34 गीतर 7 पद 7 रे अछि 34 रो 19 धार्मिक विपद अनेक अनेक माने केतरा हिसाब नहीं गोटे धार्मिक व्यक्तिर विपद अनेक जो माने धार्मिक जीवन यापन करछंती तांकर निज परिवार लोक तांकर बंधु बांधव शत्रु शैतान जगत चारिआडे घेरिकिना तांकर विपद करे तो लिखा जाउची धार्मिकर विपद अनेक मात्र से सबरु सदाप्रभु तहु उद्धार करबे डरिबार कौन से आवश्यक नहीं एठी से लेखु अछंती यदि गीत संगीता 3 गीत को आसीबा सेठी से एमती लेखुचंती पढ़ंतु 6 पदरु गीत संगीता 3 रो 6 मु आपना प्रतिकूल रे परिवेष्टित अयुत अयुत लोकंकु भय करिबि नाही हे सदा प्रभु उठ हे मोहर परमेश्वर मते परित्राण कर कारण तुम्भे मोहर शत्रु समस्तंकर कलहाड़े आघात करियछ कलहाड़ माने कोटा हाँ जामा जो माने पार्टी रे आमर विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार कथा कहउचंती प्रभु जामा झड़ते मारुछन लेखा जाउची कोठी आघात करिछ कलहाड़े आघात अयुत अयुत लोक तांग विरुद्ध उठुचंती तेले प्रभुंकर अन्वेषण करूछन हालिया ही जाउ नांती आउ भांगी पड़ू नांती से प्रभु को डाकुचंती ताबते से कहले तुम्भे मोहर शत्रु समस्तंकर कलहाड़े आघात करियछ तुमे दुष्ट मानंकर दंत भांगी पकेयछ आमे दांत भांगबा दरकार नहीं देखो हमको जे गाड़ी कर जाउथिबे कोठी अदले मूर दांत भांगी जाइतिबो बबड़ा परी हेगिरा खन्न केमते अत बत होतिबो सेति नहीं व्यस्त हेबा दरकार नहीं प्रिय माने आमे कागु मारी दउ तुमे जाई कागु मारी दउ दांत भांग गले हाफ मर्डर केस भर्ती कर देबे सेति में आमे कार से लागबा दरकार नहीं आमर परमेश्वर अछंती आम विरुद्ध रे अयुत अयुत लोक अयुत अयुत कुसंवाद अयुत अयुत शत्रु आइले मजे व्यस्त हेबा नहीं जिहोशाफाट व्यस्त हेले जिहोशाफाट कौन करे उपवास करिबा भांगी पड़ंतु नहीं छानी आई जांतु नहीं आ प्रार्थना बाड़ जीवा नहीं बाइबल पढ़वा नहीं आमे काहे की एते सब कष्ट के सहय करि परबो सेंति नहीं समस्यार समाधान प्रभु को पाखरे अछि प्रभु हमर समस्यार समाधान करि परिबे से धार्मिक व्यक्ति तो जीवन रे कुसंवाद आइबो कि नहीं खराब खबर आसीबो हां आउरी भलो खबर मजे आसीबो व्यस्त हेबा दरकार नहीं आइबंको जीवन रे कोन भलो खबर आसी नहीं कि तांकर 7000 मेंढा थिला परीक्षा पास होला परे केते हजार गला 14000 परमेश्वर डबल ब्लेसिंग करूछंती एडी जिहोशाफाट को विषय पढ़ी आमे प्रार्थना आमे करिबा पढुतलु आमे 20 रे तार 3 पद पढलु आमे 4 पद टिके पढिबा आमे आउ जिहुदार लोक माने सदाप्रभुकर सहाय्य मागिबा पई आपण मानक एकत्र कले सदाप्रभुकर अन्वेषण करिबाकू जिहुदार समुदाय नगर लोक माने आसिले कि सुंदर भाव रे हला तापति से माने प्रभु को निकट प्रार्थना करछन प्रिय माने तिनी आडू शत्रु आइले मध्य जिहोशाफाट प्रभु को पाक को जाउछन प्रभु को ऊपर डिपेंड करछंती आज टिके देखंतु आपनकर समस्या केते आपन को केते आडे शत्रु घेरी कि राछंती केते खराब खबर अछि एबे हमरो चर्च रे के जण अछंती
झील मान को लोक देखा आंकर सहित बह भी नहीं बोल मु सब बेले शिखई के जन झील को लोक देखा कहे रिजेक्ट करदे बह भी नहीं बोले ए आंबुल परी मुह करी मत यार बह नहीं के नेबे नहीं बोलती मुझे आगे कहूँ तुमको नहीं बोलवा आगु ताकू नहीं बोल दियो से रिजेक्ट करवा आगु तुम्हें रिजेक्ट कर दियो से डेंगू को बह भी नहीं हाँ से मटकू को बह भी नहीं से भबड़ा को बह भी नहीं सीधा कह छिड़ी जीव आम सेमती कहला सेमती कहला भांगी पड़वा कि दरकार नहीं कहीं रिजेक्ट चली ओरिजिनाल आसी ना ओरिजिनाल आइले से रिजेक्ट करि पारबो नहीं से आमर पुओ झील फुट पर ठिया न होना से निजर पाई खोजी बुलूं मुझे नींद ना आए बोला परिस्थिति सेमती निजे निजे याडे जाई सियाडे जाई किना खोजी किना सेटा मोर पाई ठीक हेतिबो धरी पळाइले एबे कोन हेबो आदम पाई हबा कुट हाडर तयारी हिचंती कुट हाड हां आदम कर कु हाड नहीं हबा तयारी कले पंजरा हाड हां ठीक अछि एबे मने कर केत जण आनी चंती बेकर हाड़ को धरी आछंती मोर बेके आजी बोला कि भाई बेकर हाड़ आनले नहीं बेकर हाड़ माने कोनटा जानि छन तो बेकरे कोन पिनथिबे मालिसेरा सुना देखि धरी पळे आछंती बापा लो मा मालिसेरा एबे एउ छंती जे भला हो जानबे आउरी के जण गालर हाड़ आनछंती गालर हाड़ माने कोनटा सुंदरी सुनो पाउडर घेनी 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 ब्यूटी पार्लर जाई जाई ए बापाडार गला प्रभु देले इटटा देबे आमे खोजुथिबु आमे जदि गड़र हाड़ आणब लास्ट मारी मारी ठीक जगह आनीथिबार अछि आमे प्रभु देले ठीक जगह देबे से आमे नीचे नीचे काबा गांधी परी भोजी बुली के धरी पड़ाइले कुआड़े हेबो सेटा इसाक पूरा खुंट परी थिले एलियाजर गले आउ तांको गाड़ी रे बसाई किना धरी किना आसले ए बापड़ा देखले और तांको नेले और प्रेम कले मात्र समसंग खोजी खोजी गला समसंग को के पसंद हैला दलीला हैला दलीला पसंद ही गला से दलीला बापड़ी कौन कला कुटी सुआइला आंठुरे सुआइला कुटी सहीच हाँ आंटरे शोला पर से कौन कला टांगरा दलीला कले सहीले कौन हेबो टांगरा 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 माने कौन दलीला कहबो टिके टिके तार डिमांड आजिकाली मते घर खाइबाटा भल लागु नहीं टिके बाहर को नहीं बोल की टांगरा एटा पॉकेट टांगरा से पॉकेट टांगरा कर दबो से मते एटा दरकार सेटा दरकार केतरा जियो मान अछन आईफोन दरकार मो पास आईफोन पे पैसा नहीं तो किडनी बिकी दे बोल एंती भी जाउछंती ये माने जागृत फास्ट रे कल रे सोएला टांगरा कला लोक डोके किना टांगरा हैला पर कोन कले आखी उपाड़ी देले हला ता पछे बांधले सिंखुड़ी रे बांधले से मु फास्ट ब्लाइंडिंग ता पछे ग्राइंडिंग ता पछे बाइंडिंग एमिति अवस्था निजे खोजबाक जाइतिला ये सुंदर अछि आकु मु प्रेम करबी आकु मु पाइबी बोली गला ये माने आमे प्रभुंको पाखरे स्थिर होई रहिबार परमेश्वर आमको तो तैयारी करिसंती आम पाई मध्य गोटे सुंदर पुओ की झियो तैयारी करिसंती प्रभुंको हाथरु जदि पाइबा आमर जीवन खुशी हो जिवो धन्य हो जिवो आम परिवार स्वर्ग परि हेबो सेति पई प्रिय प्रभुंको लोक माने कहिबा पई चाहे धार्मिक जीवन रे खराब संवाद आसीबो केतरा अछि मु देखिछि बाहाघर रेडी हो जिवो कार्ड बांटी गला परे मध्य से झियो कार संगे पळेबो कि कोन हो जिवो भांगी जीव व्यस्तिव्यस्त होगा दरकार नहीं आमर कोरापुट कल्चर रे उदलिया बेसी चली ये ताकू नहीं जाउची से ताकू नहीं जाउचंती तापरे गोटे मासे गला परे कांदी किना आसुचंती माँ बापा आसी कहउचंती मिसाई दियो बे मंडली रे
एमती परिस्थिति होची जीवन सारा से जीवन रे गोटे दाग लगी जाउची आम चर्च रे से सब जाक न हो आमे कुसंवाद शुणिकिना विचलित हेबा दरकार स्थिर हो रहिबार अछि आमर झियो को आर के देखबा को आइबे नै के जण अछंती काकू देखि उठी जालो बोल दोथिले माँ बापा नहीं अलगा लोक माने हाँ उठी जा कुटी जा कुटी जीव अरे माँ बापा सक्षम नहीं बोले परमेश्वर में सक्षम नहीं कि परमेश्वर करि पारबे नहीं प्रिय माने आमे प्रभुंकर नीति नियम अनुसार हेबार अछि सेटा भलो से आम जीवन रे खराब खबर आसुची बेपार आड़ू आमर शरीर आमर पुओ झियो आमर मिनिस्ट्री रे विभिन्न प्रकार खराब संवाद आइले मते विचलित हेबा धार्मिक माने केमती कापरी साहसिक सिंह परी साहसिक से माने प्रत्येक परिस्थिति को सामना करबे मो मां को मु देखी मोर परिवार रे जार मिया देह खराब हेले आम बापा को जगबे नहीं तो रिक्शा नथिला कि ऑटो नथिला अम्मा पुओ झियो को काखेबे और मेडिकल धरिके जिबे ट्रीटमेंट करबे ता पछे घरे आसी कांदबे आमर सेमती साहसिक रहिबार अछि आमे परिस्थिति हो गला कंटी पकई देले कौन परिस्थिति सुधरी जीव कि परिस्थिति हो गला रागी किना गोटे भांगी देले कौन परिस्थिति सुधरी जीव कि परिस्थिति खराब हो गला चर्च आइबा बंद कर देले परिस्थिति सुधरी जीव कि अरे सब समस्या समाधान चर्च रे अछि एठी आसबा आंटू माडी आमे प्रार्थना कले परमेश्वर सब समस्या समाधान करबे आम निजर बुद्धि रे आमे जीवा कथा नुहे एते प्रचार कले बंद हेबो नै कि ओके केबुटू बंद हेची मी कोइ पकोसली बसे जा पाखे अच्छ बोली मुई तो वीडियो बंद रे प्रचार कर देती आज आम कौन शिखलु धार्मिक व्यक्ति को जीवन रे खराब संवाद आस पास्टर को रोग हेबो कि हेबो नहीं केंती पास्टर तुमको रोग ही जाउची पास्टर को शरीर नहीं हाँ बता नहीं छुंची पुड़ी देखो हमको टिके आमे प्रभुंकर लोक हेले मध्य आमको रोग हेबो आमको समस्या हेबो अभाव हेबो कष्ट हेबो आमे स्वर्गदूत नाहु आमे मनुष्य आमे आम जीवन रे सब गुड़िक रहिबो आमे ए सब परिस्थिति मध्य देकिना आमको जीवार अछि मात्र दुनिया लोक संवाद शुणिकिना हार्ट अटैक हेबे मूर्छा ही जिबे से माने भूल बाट को पळेबे टी पकई देबे मात्र आमे नहीं आमे कोन कहबू प्रभु अछंती प्रभु संभाळिबे प्रभु आमर जत्न नेबे एटा आमे जानिछु से आमे आज प्रभु को बाटरे अच्छु आम जीवन रे दुख भी आइबो सुख भी आइबो से दुख समय विचलित हेबा नहीं सुख समय छानिया हेबा नहीं प्रार्थना करिवा पाई छिबा।